दोस्तों, यूँ तो अदाकार और अदाकाराओं की अदाकारी को मद्देनजर रखते हुए ड्रामों और फिल्मों में उन्हें कास्ट किया जाता है और उन्हें मौका दिया जाता है। वो शोबिज़ इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी मीडिया हो, जैसे थिएटर, फिल्म या फिर टीवी। लेकिन बॉलीवुड और पाकिस्तान दुनिया के दो वाहिद मुल्क हैं जहां काम देने से पहले लड़कियों के जिस्म के खद्दो खाल को देखा जाता है। यानी फनकारा को अदाकारी की ABC मालूम हो या ना मालूम हो, मगर उसका चेहरा दिलकश और खूबसूरत होना चाहिए और उसे डायरेक्टर की बात भी माननी पड़ती है, वरना उसे फिल्मों, ड्रामों और थिएटर में कोई कास्ट नहीं करता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल PK मेगा वीडियोस पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आ जाए तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में 2023 की पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से जुड़ी दिलकश अदाकाराओं के बारे में तफसील से बताने जा रहे हैं, जिनकी मकबूलियत आसमान को छू रही है और उन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और देखा जा रहा है। हमारी ये वीडियो एक पब्लिक सर्वे के ऊपर है और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि कौन अदाकारा किस नंबर पर है। हमारी वीडियो में नंबर 10 पर हैं कुबरा खान। दोस्तों, 29 साल मारूफ अदाकारा कुबरा खान 16 जून 1993 को मुल्तान में पैदा हुई हैं। कुबरा खान ने अपने कैरियर की शुरुआत सन 2014 में पाकिस्तानी मशहूर फिल्म नामालूम अफराद से की थी, जबकि ड्रामों में उन्हें हम टीवी ने 2010 में ड्रामा संगे मरमर से मुतारफ कराया था। कुबरा खान के बारे में ये सुनकर आपको हैरान और परेशानी भी होगी कि वो आधी पाकिस्तानी और आधी ब्रिटिश हैं। 2023 में ये सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली अदाकाराओं में 10वें नंबर पर हैं। कुबरा खान सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव नजर आती हैं और मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। बात करते हैं नंबर 9 की। दोस्तों, नंबर 9 पर हैं अनवाल सईद। 30 अक्टूबर 1998 को वो कराची में पैदा हुई हैं और इस सर्वे में उनका नंबर है 9। नवाल सईद ने अपने फनी कैरियर की शुरुआत टीवी इश्तिहारात में मॉडलिंग से की थी और खूबसूरत दिलकश चेहरा रखने की वजह से कई बड़ी ब्रांड्स की वो एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। 2017 में नवाल सईद ने हम टीवी के ड्रामा यकीन का सफर से अपनी अदाकारी का आगाज किया था। नवाल सईद ड्रामों के अलावा चंद एक फिल्मों में भी अदाकारी के जोहर दिखा चुकी हैं। नवाल सईद सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नजर आती हैं। यही वजह है कि उनके सोशल मीडिया पर भी कई लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं और हमारी इस वीडियो में उनका नंबर है 9। नंबर 8 पर हैं दुरेफिशा सलीम। दोस्तों, इस वक्त मशहूर ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली दुरेफिशा सलीम पाकिस्तान की खूबसूरत और दिलकश अदाकाराओं में शुमार होती हैं। दुरेफिशा सलीम 14 फरवरी 1996 को लाहौर में पैदा हुई हैं और इस वक्त वो तकरीबन 27 साल की होने वाली हैं। दुरेफिशा सलीम ने अपने फनी कैरियर का आगाज हम टीवी के ड्रामा दिलरुबा में एक मावन अदाकार के तौर पर काम करके किया था। बाद में वो ड्रामा परदेस और बड़ास में भी नजर आई। हाल ही में नशर होने वाला ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी में वो मेहर के किरदार में नजर आई और उन्होंने बता दिया कि वो एक जबरदस्त अदाकारा हैं। दोस्तों, उनका शुमार भी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली दिलकश एक्ट्रेसेस में होता है। पब्लिक सर्वे के मुताबिक इस वीडियो में वो हैं 8वें नंबर पर। नंबर 7 पर हैं ओशना शाह। ओशना शाह ने अपने कैरियर का आगाज सन 2013 में ड्रामा मेरे ख्वाबों का दिया में अदाकारी करके किया था और पब्लिक सर्वे के मुताबिक हमारी वीडियो में वो 7वें नंबर पर हैं। ओशना शाह 30 साल की हो चुकी हैं और ओशना शाह ने 20 से ज्यादा ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी के साथ साथ चंद एक फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए हैं। हाल ही में ड्रामा हबस में वो अदाकार फिरोज खान के मद्दे मुकाबल एक कामयाब रोल ऐशा के नाम से अदा कर रही हैं। ओशा ने हाल ही में हमजा अमीन, जो कि गल्फ के खिलाड़ी हैं, उनसे मंगनी कर ली है और बहुत जल्द वो शादी करने वाले हैं। नंबर 6 पर हैं नीलम मुनीर। दोस्तों, मशहूर गाना माही सफेद ट्राउजर और शर्ट पहनकर कार की पिछली सीट पर डांस करने वाली ये लड़की पाकिस्तान की सबसे मकबूल अदाकारा नीलम मुनीर हैं। नीलम मुनीर का तल्लुक एक पश्तून खानदान से है
اور وہ 20 مارچ 1992 کو مردان میں پیدا ہوئی ہیں۔ نیلم منیر نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ تھوڑا سا آسمان سے کیا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے پر ہونٹ کے قریب ایک تل بھی ہے، اور وہ اب تک 48 سے زیادہ ڈراموں کے ساتھ ساتھ 4 پاکستانی فلموں میں بھی اداکاری کر چکی ہیں۔ نیلم منیر اپنے خوبصورت اور بولڈ انداز کی وجہ سے بھی کافی مقبول ہیں۔ بات کرتے ہیں انیمل خاور کی۔ انیمل خاور ہماری لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ انیمل خاور کا شمار پاکستان کی ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں اور ہر طرح کا رول اچھے سے ادا کر سکتی ہیں۔ انیمل خاور ہماری ویڈیو میں خوبصورت اداکاراؤں میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ انیمل خاور نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز 2017 میں بننے والی فلم ورنہ سے کیا تھا، اور ان کا شمار ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کیریئر کا ہی آغاز فلموں سے کیا اور اس کے بعد ڈرامہ اور ماڈلنگ کی طرف آئیں، مگر انہیں ڈرامہ انا سے ملک کی شہرت حاصل ہوئی۔ انیمل خاور نے زندگی کی 29 بہاریں دیکھ لی ہیں۔ انیمل خاور کی شادی مشہور اداکار حمزہ علی باسی کے ساتھ ہوئی ہے اور ان دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے۔ انیمل خاور اداکاری کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ، پینٹنگ بھی کرتی ہیں، اور ہماری ویڈیو میں پبلک سروے کے مطابق وہ 5ویں نمبر پر ہیں۔ ہماری ویڈیو میں 4تھے نمبر پر ہیں خوبصورت چلبلی اداکارہ یمنا زیدی۔ یمنا زیدی 30 جولائی 1999 کو لاہور میں پیدا ہوئی ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم امریکہ سے حاصل کی ہے۔ یوں تو یمنا نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو جوکی سے کیا تھا، مگر انہیں پہلی دفعہ ARY چینل کے ڈرامہ تھکان میں 2012 میں متعارف کرایا گیا تھا، اور اس ڈرامہ میں وہ صبا قمر کی چھوٹی بہن بنی تھی۔ ڈراموں کی مقبول اداکارہ یمنا زیدی عربی کے بعد جلد ہی اپنی پہلی پاکستانی فلم میں بھی ایکشن میں دکھائی دیں گی۔ اس سے قبل 2022 میں یمنا زیدی پاکستانی نژاد امریکی ہدایتکار اجمل ظہیر کی عرب ماحول پر بنائی جانے والی انگریزی فلم کریسٹر اینڈ دی نائٹ اسٹالین میں کام کر چکی ہیں۔ یمنا زیدی عالمی فلم کے بعد اب پاکستانی فلم میں کاسٹ کر لی جائیں گی، اور ان کی پہلی مقامی فلم نایاب کا موشن پوسٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یمنا زیدی کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے پہلے غیر ملکی فلموں میں کام کیا اور اس کے بعد وہ پاکستانی فلموں میں کام کرنے جا رہی ہیں۔ پبلک سروے کے مطابق ہماری اس ویڈیو میں وہ 4تھے نمبر پر ہیں۔ نمبر 3 پر ہیں عائزہ خان۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عائزہ خان کا اصل نام کنزہ خان ہے، اور عائزہ خان ان کا سٹیج نیم ہے۔ عائزہ خان 15 جنوری 1991 کو کراچی میں پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے کریڈٹ پر نجی ٹیلی ویژن کے کئی ایک مشہور ڈرامے ہیں، جن میں پیارے افضل 2014 میں ریلیز ہوا تھا، میرے مہربان بھی 2014 میں، لیکن ایک ڈرامہ ایسا ہے جس نے عائزہ خان کو پوری دنیا میں متعارف کرا دیا، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اردو ہندی بولنے والے یا سمجھنے والے تھے، انہوں نے اس ڈرامے کو بڑے شوق سے دیکھا، اور اس ڈرامے کا نام تھا میرے پاس تم ہو، اور یہ ڈرامہ 2016 میں ریلیز کیا گیا تھا، اور ARY کی یہ پروڈکشن تھی۔ اسے خلیل الرحمان نے لکھا تھا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خلیل الرحمان نے بھی یہ انڈین فلم دو انجانے سے اس ڈرامے کی سٹوری کاپی کی تھی۔ عائزہ خان نے مشہور اداکار دانش تیمور سے شادی کی ہے۔ عائزہ خان کا شمار پبلک سروے کے مطابق ہماری ویڈیو میں 3 نمبر پر ہے۔ ہماری ویڈیو میں 2 نمبر پر ہیں حبا بخاری۔ 27 جولائی 1993 کو وہ کراچی میں پیدا ہوئی ہیں۔ دلکش دل نشیں اداکارہ حبا بخاری کا شمار 2023 کی خوبصورت اور پرکشش اداکاروں میں 2 نمبر پر ہوتا ہے۔ 29 سالہ خوبرو اداکارہ کا تعلق کراچی کی ایک سندھی سرائکی فیملی سے ہے، اور وہ بڑے اچھے سے سرائکی بول سکتی ہیں۔ حبا بخاری نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز 2015 کے ڈرامہ تیری میری جوڑی سے کیا تھا۔ حبا بخاری کو مشہور مصنفہ حسینہ معین مرحوم نے شوبز انڈسٹری میں متعارف کرایا تھا، اور پھر وہ اپنے خوبصورت حسن اور بہترین اداکاری کی وجہ سے کئی ڈراموں میں اداکاری کرنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن ڈرامہ دیوانگی، میرے ہمنشیں اور عشق نہیں آساں ان کے بہترین ڈراموں میں مانے جانے جاتے ہیں۔ دوستو، دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت شہر مدینہ منورہ میں اداکارہ سائرہ خان نے 14 جولائی 1992 کو جنم لیا۔ آپ کے والد پٹھان اور آپ کی والدہ کا تعلق لبنان سے تھا، اور سائرہ خان کے چہرے کے اندر ان کی والدہ کی شبیہ نظر آتی ہیں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی یہ خوبصورت دلکش جواں اداکارہ کا شمار بھی پاکستان کی پرکشش اور دل عزیز اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ سائرہ خان عوامی سروے کے مطابق 2023 کے سال میں
पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकाराओं में पहले नंबर पर हैं। सारा खान ने 2012 में ड्रामा बड़ी आपा में अदाकारी करके अपने फनी कैरियर का आगाज किया था, जबकि इससे पहले वो बहुत सारी वीडियोस के पीछे अपनी आवाज का जादू जगा रही थी, यानी कि वॉइस ओवर कर रही थी। सायरा खान अब तक कई सुपरहिट ड्रामे अपने चाहने वालों को दे चुकी हैं। सारा खान ने माजी के अदाकार सिकंदर के बेटे आगा अली खान के साथ कुछ अरसा रिलेशनशिप में भी गुजारा, मगर उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह अदाकारा हानिया अल्ताफ बनी। क्योंकि हानिया अल्ताफ जब आगा अली खान की ज़िंदगी में आई तो सारा को मालूम हो गया और सारा खान आहिस्ता आहिस्ता आगा अली की ज़िंदगी से अलहदा हो गई और उनका ब्रेकअप हो गया। हालांकि वो दोनों शादी भी करने वाले थे और उन्होंने एक टीवी चैनल में अनाउंस भी कर दिया था। उसके बाद सारा अली खान ने मशहूर गुलकार फलक शबीर से शादी कर ली। फलक शबीर से उनकी एक बेटी है। मरूफ और मासूम सी सूरत वाली अदाकारा अपने शोहर फलक शबीर को अपनी ताकत और मजबूती करार देती हैं। सारा खान की शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो आज भी अपने हुस्न और अपनी मासूमियत की वजह से नौजवान दिलों की धड़कन बनी हुई हैं। उन्हें नौजवान लड़के ही नहीं पसंद करते बल्कि लड़कियां भी पसंद करती हैं। यही वजह है कि वो पब्लिक सर्वे के मुताबिक हमारी वीडियो में नंबर 1 पर हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप भी अपनी मोहब्बत दीजिए, अपना प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।